अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अली खान के ऊपर बात करनी है जनाब। प्रोग्राम में एक बच्ची से एक वाहियात बात कहलवाई इस शख्स ने, और उसके बाद जो उनसे ना अगले ही दिन वो बताता है कि जनाब बच्ची से रब्ता किया, वो उसका ये क्लिप वायरल हुआ और ये सारी बात जो उनसे ना फिर पता ये लगा कि वो तो बड़े प्रो पीटीआई है। उसकी वालदा जो उनसी है उसके बारे में बताया कि वो तो बड़ी प्रो पीटीआई है और डाई हार्ड वर्कर है। और मैं परसों व्लॉग भी किया था, कि कल व्लॉग किया था मंसूर अली खान पे, परसों किया था। और उसमें ये बताया था कि इंतहाई मुतनाज़ा शख्स है। और इसका जो आप कह लें कि जो इसका यूट्यूब चैनल है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 62,000 इसके फॉलोअर्स थे। तो मैं देख रहा था कि 2019 में जब ये तो दिन और रात तरक्की कर रहे हैं। एक दिन हाइड हुआ है, फिर उसके बाद 2.25 लाख फॉलोअर्स हो गए। और फिर उसके बाद एक दिन हाइड हुआ है, फिर उसके बाद 1,75,000 रह गए। ठीक है। फिर उसके बाद जनाब 5, 10, 15 हज़ार एवरी डे बढ़ते चले गए। अच्छा, ये जो ऐसे लोगों को सपोर्ट हासिल होती है ना, वो होती है आप कह लें कि जो खास एजेंडे के ऊपर होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस जिन्होंने पाकिस्तान की जड़ें काटनी होती हैं, और पाकिस्तान के जो अच्छे जो लीडर्स होते हैं ना, जो खिदमत कर रहे थे, उनको मुतनाज़ा करना होता है। तो मरीम नवाज का एक इंटरव्यू, बड़ा मशहूर इंटरव्यू, जिसके अंदर जिसकी ये वीडियो लीक हुई जिसमें गाड़ी वाली बात थी। तो ऐसा बेशर्म आदमी है ये, हर खिदमत करने वाले को ना ये गाली देता है और मुतनाज़ा करता है। इसी तरीके से ये इसने कॉलेज का प्रोग्राम भी किया। कॉलेज के ये क्या तमाम स्टूडेंट्स थे, जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे ना, तो ये बात ध्यान में रखें कि ये सब पहले स्क्रीन किए जाते हैं, कौन सा कितने किस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं। ये ऐसे प्रोग्राम नहीं होते। यही पाकिस्तान के अंदर मीडिया की दो नंबरी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हमेशा बजाय कि लोग आप शऊर हासिल करें, वो उनका शऊर जो होता है ना खराब होता है। तो ये बिल्कुल आप समझ लें। अब मैं बात करूंगा इसके जो माजी है ना उसके ऊपर। देखिए, ये शख्स मुसलसल जो होता है ना एक स्लैंग इस्तेमाल करता है। इसके प्रोग्राम में कोई भी शख्स कोई घटिया लफ्ज इस्तेमाल करे ना, जैसे वड़गया वाला था शेर अफगन साहब का, शेर अफजल मुरव्वत साहब का। तो अब पंजाबी में, हिंदकों में ये आम लफ्ज, यानी कि हमारा अपना बच्चा भी गिर रहा होगा ना तो कहेंगे वो वड़ गया। तो वड़ गया से मुराद ये है कि ये इसका काम खराब हो गया। अब इस शख्स ने ना पकड़ा हुआ है कि मैंने कोई ना कोई ऐसी बात करके ना किसी को रोक के तो बताना है कि मैं बड़ा हाजी मोमिन और बड़ा जो इंसान ना पाक साफ आदमी हूं। हालांकि ये सबसे गलीज आदमी है अंदर से। ये बहुत ही घटिया तरीन आदमी है। अच्छा, खुद कहेगा लोंडे लपाड़े, लोंडे लपाड़े, जबकि लोंडे का लफ्ज ही जो है ना पंजाबी में, उर्दू में बहुत गलत इस्तेमाल होता है। एक तो ये लोंडा इस्तेमाल होता है प्योर उर्दू के अंदर, लखनऊ की उर्दू के अंदर, कि भाई वो जो लोंडा या लोंडिया लड़के और लड़की को बोला जाता है। जबकि पंजाबी में और इस मिक्स उर्दू के अंदर जो है ना, जो हम पाकिस्तान के अंदर बोल रहे हैं, बहुत अच्छी यानी कि बनी है ये एक उर्दू। पाकिस्तान बनने के बाद ये बनी है। पंजाबी भी है इसमें, सिंधी भी है इसमें, पश्तो भी है इसमें, बलोच भी है इसमें, सराइकी भी है। ये बहुत ही खूबसूरत जबान बनी है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी कि खड़ी भी हुई है जबान, खड़ी जबान है और बात को समझाते हैं। जैसे कि एक दो तीन, बहरहाल फिर वो बात कहीं और निकल जाएगी। इसके ऊपर काफी डिस्कस जो है ना की जा सकती है। ये बहुत खूबसूरत जबान बनी है। अब मैं ये बताऊं कि ये शख्स जो सा ना इस तरीके से मुतनाज़ा करता है लोगों को और खुद बयान करने की कोशिश करता है। साथ ही जो सा ना इसके अगर आप स्टार्टिंग देखें तो इसका जो एक दिमाग को पकड़ने का तरीका होता था ना, ये पहले व्लॉग शुरू करता है। जब पहले मैं देखता था तो मैं ये देखता था कि यार ये क्या करता है। कहता है हम 4 मौजूआत पे बात करेंगे। एक ये वाला जो सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा, दूसरा ये वाला, ये सबसे, उसके बाद ये वाला, वो उससे कम दिलचस्प होता था, और चौथा ये है, चले पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, बाद में उसको करते हैं। लोग इसका प्रोग्राम देखते थे कि वो आखिर में बात उसके ऊपर करे। उसके ऊपर बिल्कुल मामूली सी बात करता था और लोगों की अट्रैक्शन हासिल करता था। तो इसको कहते हैं अट्रैक्शन हासिल करके लोगों का टाइम बाय करना और लोगों को मुतनफिर करना।
یہ کوئی صحافت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے اور اپنا جو ہے نا پروگرام بیچیں. یہ صحافت نہیں ہوتی, یہ دلہ گیری ہوتی ہے, یہ لعنت ہوتی ہے معاشرے کے اوپر جو اڑائی جا رہی ہوتی ہے. ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے. یہ جو پیمرا الٹے سیدھے قوانین بنا رہے ہیں نا, جس کے اوپر بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بہت سارے صحافیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ بھائی جان تو پھر آپ صحیح قوانین خود بناؤ نا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. ہمارے یہ رولز ہیں, یہ لاز ہیں کہ ہم جناب اپنا ممبر بھی نہیں رہنے دیں گے صحافیوں کا, ہم ممبرشپ ختم کر دیں گے. لیکن ایسے کوئی قوانین نہیں بناتے بے لگام. جیسے منیب اختر صاحب کو جناب فکر پڑی ہوئی تھی کہ عمران ریاض خان نے بڑی تکلیف کاٹی, اس نے پورے معاشرے کو ذلیل کر کے رکھ دیا, کینسر کیا دماغوں کو, اور وہ سٹل دیر ہے, اس کو کوئی شرم نہیں آتی. اور ایسے ہی یہ بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ, جی خدا ہے اس زمین کے اوپر, پاکستان کے اوپر فلانا ہے, وہ جب تک چاہیں گی, اللہ جب تک چاہے گا سب کچھ ہوگا, ورنہ الٹ پلٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, بہت خدمت کرتے ہیں, لیکن جب یہ لوگ خاص جگہوں پہ تعلق رکھتے ہیں نا تو ان کی جوتیاں چاٹنا جو ہے نا شروع کر دیتے ہیں. پھر لحاظ میں اور مروت میں پھر یہ بول نہیں سکتے سچ. تو یہ خبریں حاصل کرنے کے لیے جہاں سے یہ رابطے بناتے ہیں نا, تو پھر وہ جو ہے نا ان کے گلے پڑتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, صحافی ہیں, بڑے لوگ ہیں, وہ رابطے ڈائریکٹ نہیں رکھتے. مطلب مجھے ایک سورس نے بتایا, کہتے یہ جو ہمارے سہیل وڑائچ صاحب ہیں, اگر ان سے کوئی رابطہ بھی کرتا ہے یہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں, ان کے اثر میں آ جاتا ہے انسان, پھر لحاظ کرتا ہے بات کرتے ہوئے, اور اتنے پولائٹ طریقے سے بہت جینین بات کرتے ہیں. بہت اختلاف بھی ہو جاتا ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی جینین بات ہوتی ہے, وہ ان کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے. تو یہ جو بددیانتی ہوتی ہے نا ان جیسے لوگوں کی, کہ پہلے اس بچی کو سے یہ بات کہلوائی, مریم نواز پہ کیچڑ اچھلوائی, بعد میں یو ٹرن مار کے جو انسان خود جناب وہ بڑے اچھے بنے کہ جناب اس کی ماں اس طریقے سے ہے اور یہ پرو پی ٹی آئی ہیں اور یہ سب کچھ ہے. ایک ایک شخص جو آیا ہوا ہوتا ہے نا, جن کو یہ دیا ہوا ہوتا ہے, یہ صحافتی بددیانتی ہوتی ہے. یہ لعنت ہے یہ اس معاشرے کے اوپر کہ آپ سٹیج کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جینین پروگرام تھا. جینین پروگرامز دیکھے جاتے ہیں. ابھی کہیں کسی کو ایسا پروگرام ہوگا, مور دین 99% جو ہے نا 100% نون لیگ کے بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جس طریقے کا یہ شخص ہے انتہا درجے کا متنازع ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس کا چینل ہی 2 نمبر ہے, یعنی کہ وہ بڑھتے بڑھتے اب دیکھیں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جا رہا ہے. کوئی صحافی جو ہے نا صحافتی بددیانتی یہ کرے گا کہ سوال ہی نہیں پوچھے گا کہ تم یوٹیوب چینل سے کتنا کماتے ہو, تمہارے یوٹیوب چینل کی بیس کیا ہے, تم کو اس کام کے لیے کیا کچھ ہے, اور اس سے سوال پوچھیں یہ کہے گا میں نہیں بتاتا, میرا سیکرٹ ہے, اور دوسروں کے کپڑے پھاڑے ہوں گے, لوگوں کے گلے پڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ پاکستان کے اندر جتنی گمراہی پھیلاتا ہے نا, یہ سب سے زیادہ میڈیا پھیلاتا ہے. چند ایک لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, ایمانداری سے کام کرتے ہیں, نام لیتے ہیں ان کا ہم لوگ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 90% سے زیادہ تو یہ بدکماشیاں کرتے ہیں. رائٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیفٹ پہ بھی بیٹھے ہیں, سینٹر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو شناخت ہی نہیں ہوتی. بہت ساری باتیں صحیح کریں گے لیکن بیچ میں جو ہے نا اپنا کنسر تول دیں گے. لوگ جو ان سے گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.